भारत के साबिक आर्मी चीफ मनोज निरवाने ने भारतीय इंतहा पसंद जमात आरएसएस रहनुमा के पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात की हिमायत कर दी। उन्होंने कहा दोनों तरफ लोगों के मसाइल एक जैसे हैं, रोटी कपड़ा और मकान जैसे मुश्तरका मसाइल का सामना है। आम आदमी का सियासत से कोई लेना देना नहीं, सरहद के दोनों जानिब आम लोग रहते हैं। जब दोनों तरफ के अवाम के दरमियान दोस्ती होगी तो दोनों ममालिक के दरमियान भी दोस्ती कायम होगी। सुभान अल्लाह यार, दिस इज कॉल्ड विजडम, this is called statesmanship, this is called neighborhood. इतनी खूबसूरत बात, और कमिंग फ्रॉम एन एक्स आर्मी चीफ, बहुत खूबसूरत बात की है उन्होंने। अल्लाह उनको सेहत और ज़िंदगी अता फरमाए, लेकिन इसमें एक हल्का सा झोल वो छोड़ गए हैं, या 7 उनसे हो गया होगा। बहुत खूबसूरत बात है, सर आंखों पे। इससे ज़्यादा खूबसूरत और इंसानी और जो एक स्टेट्समैनशिप की, वो इससे कम, ये इससे बढ़ के कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ये अवाम के दरमियान दोस्ती, देखो मेरा ज़ाती तजर्बा है, मैं 3 बार इंडिया गया। सुनो एक छोटी सी बात, मेरे वीज़े में नहीं था। मथुरा मैंने जब देखा, मुकद्दस मुकाम है हिंदुओं का, मैं रुक गया। मेरे साथ कौन थे? पाकिस्तान के नामवर तरीन शायरों में से एक, हसीन तरीन शायरों में से एक। कौन? नज़ीर कैसर। मैं उतर गया, मैंने कहा जी मुझे गिरफ्तार करना है करना है। मैं मथुरा स्टेशन रुकी है गाड़ी, मैं अगली 3rd क्लास में बैठ के चला जाऊंगा। हमारा बड़ा VIP ट्रीटमेंट था, हमें मिला। तो मथुरा गया तो मथुरा के पेड़े और लस्सी बहुत मशहूर है, मिलते हैं वो कच्चे बर्तनों में, ताकि मुख्तलिफ मज़हब के लोग आएँ तो वो पीने के बाद ड्रम में फेंक दें। इसलिए क्रॉकरी उनकी होती है, बड़े खूबसूरत मिट्टी के। आप यकीन करो, मैं आपस में, हम पंजाबी में बात कर रहे थे, हमने पेड़े खाए, मथुरा के पेड़े, मुहावरा है, लस्सी पी। हालांकि मैं मीठा शीठा पसंद नहीं करता। तो उस हिंदू दुकानदार को हमारी आपस की गुफ्तगू से पता चल गया कि हम पाकिस्तान से आए। उसने हमसे पैसे लेने से इनकार कर दिया। लातादाद वाक़यात। सो ये जो मनोज साहब ने, काबिल एहतराम मेरे लिए बहुत ज़्यादा, कि जी अवाम के दरमियान दोस्ती, तो वो है। सियासतदान नफरत फरोश है, ये कमजर्फ घटिया, सदियों के पार क्या देखना, ये तो अपने इक़्तिदार के पार नहीं देख सकते। ये जहां भी हों ये गंदगी का ढेर होते हैं। ये सुन्नत है पैगंबरों की। जब इस तरह के आ जाते हैं वो दे एक्सप्लॉइट इट। अच्छा, हिंदुस्तान में यहूदियों, पारसियों, मुसलमानों, सिखों, हिंदुओं और कई कौमें जिनके मैं नाम भी नहीं जानता आबाद है, लेकिन बहुत मोहब्बत हिंदू और सिख, मुझे ज़ाती तजर्बे हैं बहुत से। और आपको बताऊं, जो हमारे साबिक आर्मी चीफ थे बाजवा साहब, अल्लाह उन्हें सेहत दे, जिंदगी दे, जब मैंने ओवर फ्यू मीटिंग्स व्हेन आई रियलाइज के वो हिंदुस्तान के साथ हर कीमत पे नॉर्मलाइजेशन चाहते हैं, उसके बाद मैंने उनको अंदरूनी तौर पे ओन करना शुरू किया। मैं उनसे जेन्युइनली, मैं अव्वल तो मैं इस तरह के जो होते हैं मैं उनसे मिलता नहीं। परवेज मुशर्रफ साहब के साथ मेरा ताल्लुक जब वो इक़्तिदार में थे तब था, कभी नहीं मिला जब तक उन्होंने ख्वाहिश नहीं की। लेकिन उसके बाद वो इंग्लैंड में थे या UAE में थे, जब भी उनका फोन आया, इन लेस देन 10 days आई यूज्ड टू बी देयर। अच्छा, तो बाजवा साहब की जो बात मुझे बहुत पसंद थी और अब भी है, वो था कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान वो नॉर्मलाइजेशन चाहते थे। कोई भी आली दिमाग और आली ज़र्फ और दर्द दिल रखने वाला आदमी यही चाहेगा। मैं शुक्रगुजार हूं उनका। जी ठीक है, नेक्स्ट। मीडिया से बात करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, हमने 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम में सूबों के लिए हकूक लिए। 28वीं आईनी तरमीम से मुताल्लिक अब तक कोई बात नहीं हुई, कल का इल्म नहीं। पीपल्स पार्टी की सपोर्ट के बगैर आईनी तरमीम और बजट पास नहीं किया जा सकता। हसन साहब, इस बयान से आपको क्या समझ आता है? कुछ भी नहीं समझ आता। बहुत टिपिकल मेंटालिटी, राजवाड़े। ये सूबे नहीं हैं, ये राजवाड़े हैं। इनको तोड़ना है तो इन सूबों को
وائبل ہی نہیں ہے یار ٹیکنیکلی اسپیکنگ. morality کی بات چھوڑو, پالیٹکس کی بات چھوڑو, اٹس ناٹ وائبل. پوری دنیا میں یار کوئی شرم حیا, کوئی غیرت نہیں. یہ اسٹیٹس ہیں ان کی, یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان, ابھی اس نے ملک بننا ہے, یہ راجواڑے ہیں. نام اب بات سنو, ایک پیدائشی نابینا کو آپ نور الدین کہہ دو تو کوئی آپ پہ پابندی ہے؟ یہ اس طرح کا کام ہے. دیکھو جو مجھے سمجھ آ رہا ہے وہ بلاول سمجھنے سے قاصر ہے. 28ویں ترمیم میں نئے صوبوں کا بننا اس ملک کی بہتری کے لیے بہت ضروری ہے. سندھ بھائی آپ کے کوئی بری میں جہیز میں آیا ہے, کتنے سال ہو گئے, جان نہیں چھوڑ رہے, روٹی کپڑا مکان بھی نہ ڈیسوں. فضول بات ہے. راجواڑے ختم ہوں گے تو عوام کی شاید کچھ زندگیوں میں کوئی ماڑی موٹی, اول تو مجھے کوئی امکان دکھائی نہیں دیتا. صوبے بن بھی جائیں گے تو یاد رکھنا ان کو چلانے والے کون ہوں گے؟ وہ نیلیاں اور پنکیاں ہی ہوں گی نا. اچھا, اتنے بڑے بڑے صوبے نہ انتظامی طور پہ, نہ اقتصادی طور پہ, نہ انسانی حوالوں سے یہ قابل فہم ہی نہیں ہے. تو وہ لگا ہوا ہے کرنا بس جو یہ تو وہی کریں گے جو ان کو سوٹ کرتا ہے. ٹو ہیلپ ود ایوری بڈی, جہنم میں جائے سارا کچھ. یہ پاکستان جاگیر ہے, شکار گاہ ہے ان کی. ذاتی شکار گاہ نہیں ہوتی جیسے فیوڈلز کی, یہ ان کی ذاتی شکار گاہ ہے. عوام ان کا شکار ہے, کبھی ڈائریکٹلی کبھی انڈائریکٹلی. جو حال ہے, جیسے خودکشیاں ہو رہی ہیں, طلاقوں کی شرح بڑھ گئی ہے. خدا کا خوف کرو. اللہ کے گھر کہتے ہیں نا, دیر ہے اندھیر نہیں. کوئی زندہ رہنے کے کچھ طریقے اپناؤ. چلیں چھوڑو اس کو. ٹھیک ہے حسن صاحب, آپ نے پنکی کا ذکر کیا, پنکی کے حوالے سے خبر شامل کر لیتے ہیں. سینیٹر فیصل واوڈا نے ایکس پر پوسٹ کی کہ انتظار ہے کہ منشیات فروش پنکی کو کب تمغہ دیا جائے گا. پاکستان کے بچوں اور آنے والی نسلوں کا بیڑا غرق کر دیا. فیصل واوڈا نے بات تو بڑی بنیادی اور بڑی خوبصورت, جس کو کوئی چیلنج کر ہی نہیں سکتا. اگر اس کا ضمیر مردہ نہیں ہے, اس کا ذہن کام کر رہا ہے اور ضمیر بھی زندہ ہے, تو وہ اس سے ڈس ایگری کرنے والا تو پاکستان میں کوئی بندہ ہو نہیں سکتا. لیکن ایک بات میں فیصل واوڈا کے لیے کہہ رہا ہوں کہ بھائی میرے, تمغے تو اب ٹھیکرے اور چھیچڑے بھی نہیں رہ گئے. کہ جتنے لوگوں کو ملے ہیں سوائے چند دیکھ کے, باقی کیا ہے یہ؟ جیسے ہڈیاں آگے پھینکتے ہیں, چھیچڑے پھینکتے ہیں, اور کیا ہے یہ؟ اچھا, دوسری بات یہ ہے, دیکھو میں نے معذرت بھی کی ہے اپنے ویور سے, میں نے بھی روا روی میں جھک ماری, میں پنکی کے خلاف میں نے کوئی بکواس کی, میں نے جو بدتمیزی کی اور ذہنی رو میری بیک گئی, میں کیا کروں. اس کے بعد میں نے اپولوجائز کیا. شی از اے جینیس. ہم لوگوں نے اس کو ایول جینیس بنایا. وہ ایک پسماندہ سے, غریب سے, لوور مڈل کلاس کی, ان پڑھ, 6ٹھی 8ویں جماعت, جو دس از واٹ آئی ہیو ریڈ. مجھے کیا پتا کون ہے کون نہیں. اس کی انتظامی صلاحیتیں دیکھو. اس نے کوکین, مجھے ادھر روٹی بھی لانے نہیں آتی ہے, میں تو انڈا نہیں ٹھیک سے ابال سکتا, وہ پھٹ جاتا ہے. یہ تو آتا ہی کچھ نہیں, اس نے کوکین بنا لی.